നമ്മൾ കാണും. वो हमारा मंडली के विषय में हमारा एक ही आशा है और वो ये है कि हम बहुत जल्दी हम लोग प्रभु को मिलने वाले हैं, देखने वाले हैं. അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രത്യാശയോടുള്ള ബന്ധത്തില് പ്രവചനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इसलिए इस आशा के संबंध में भविष्यवाणी के विषय में कुछ बातों को देखने का आग्रह है. റാപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ ഉൾപ്രാവണം എന്ന വിഷയമാണ്. तो उठा लिया जाने के विषय में हम देखेंगे किस रीति से प्रभु का आगमन का जो दूसरा आगमन का पहला भाग में किस रीति से प्रभु कलीसिया को रहस्य रीति से उठा ले जाएगा करके वो उठा लिया जाने का बात को हम देखेंगे. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ട് ദൈവജനത്തിനിടയിൽ. प्रभु विश्वासी के बीच में प्रभु का आगमन के विषय में बहुत सारा गलत फहमियां या गलत अर्थ के बातें लोग सोचते हैं. പ്രധാനമായി മൂന്ന് സ്കൂളാണ്, മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പഠിപ്പീര് ഭക്തന്മാരായ എല്ലാവരും ആ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ട്. तो साधारण रीति से कम 3 ऐसा प्रभु का आगमन के विषय में एक अभ्यास, एक स्टडी है. कम से कम तो मसीह लोग कम से कम कोई ना तो कोई ये 3 भाग में अपना ध्यान मन लगाकर यही विषय को मानते हैं. അത് പ്രധാനമായും യഹൂദന്റെ മഹോദരവ പീഡനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, മൂന്ന് സ്കൂളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. और यहूदियों का संबंध के विषय में आने वाला जो महाक्लेश है उस संबंध के विषय में भी देखते हैं, जिसमें ये 3 प्रकार का उपदेश है प्रभु का आगमन का विषय में. അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യത്തെ വിളിക്കുന്നത് മഹോദരവത്തിന് മുൻപ് സഭ എടുക്കപ്പെടും, അതായത് പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നു. एक पहला भाग हम देखते हैं कि पहला उपदेश जो ये प्रभु का विषय में सिखाता है वो ये है कि महाक्लेश के पहले मंडली उठा लिया जाएगा, जिसको प्री ट्रिबुलेशन भी बोलते हैं. രണ്ടാമത്തേത് മിഡ് ട്രിബുലേഷൻ, അതായത് മഹോദരവത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നു. दूसरा एक झुंड है जो सिखाता है वो है कि मध्य में आएगा, कि महाक्लेश के मध्य में 3.5 साल के बाद उठा लिया जाएगा करके. വേറൊന്ന് മഹോദരവത്തിന്റെ അവസാനം. और तीसरा हम लोग जो सिखाते हैं, जो तीसरा झुंड है वो है कि महाक्लेश के बाद का होगा, जो पोस्ट ट्रिबुलेशन. അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ എന്നുള്ള ബന്ധത്തില് അവർ പറയുന്ന വചനഭാഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. तो जो महाक्लेश के बाद उठा लिए जाएंगे करके उस भागों को अगर जो लोग बोलते हैं उस भागों का वचनों को अगर हम देखेंगे और समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे तो उससे हमें एक बात मालूम पड़ेगा कि हमें क्लियरिटी ज्यादा मिलेगा, जिससे हम जो मानते हैं कि प्रभु महाक्लेश के पहले आ रहा है करके उस बात में हम लोग को और क्लियरिटी मिलेगा. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ, ഒന്ന് കർത്താവ് രഹസ്യത്തിൽ വരുന്നു, അത് ഭൂമിയിൽ വരുന്നില്ല, മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്നു. മറ്റൊന്ന് യഹൂദന് വേണ്ടി മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത, ഭൂമിയിൽ ഒലിവ് മലയിൽ കർത്താവിന്റെ കാല് വെക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്, ഒന്ന് രഹസ്യവരവും ഒന്ന് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാം വരവും. तो प्रभु का जो आगमन के विषय में, जो दोबारा आगमन के विषय में जब पढ़ते समय में हम जो इस विषय में मानते हैं कि प्रभु का इस आगमन में 2 भाग से आ रहा है, जिसमें पहला भाग में प्रभु सिर्फ कलीसिया के लिए आ रहा है, जो मध्याकाश में आएगा, तभी भूमि में पैर नहीं रखेंगे. उस रहस्य आगमन में आते समय में क्या होगा कि कलीसिया उठा लिया जाएंगे. उसके बाद फिर क्या होगा कि प्रभु फिर महाक्लेश के अंत में 7 साल के बाद यहूदियों को बचाने के लिए वहां पर प्रकट आगमन होगा, जिसको सब लोग देखेंगे करके, जिसको महिमा का प्रकटीकरण भी बोलते हैं, प्रकट आगमन भी बोलते हैं उसे. അപ്പൊ നമ്മള് സഭ മഹോദരവത്തിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആശയഗതി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വചനത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു പറയുന്നത്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഇല്ലെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും. तो जब हम लोग प्रभु जब लोग सिखाते हैं तीसरा भाग का, कुछ लोग है जो तीसरा भाग को पकड़ते हैं और जो मानते हैं कि प्रभु महाक्लेश के बाद आएगा करके, पोस्ट ट्रिबुलेशन का बाद, उसका विषय का वाक्यों को थोड़ा अगर हम समझेंगे तो वो कितना गलत है करके, और फिर प्रभु महाक्लेश के पहले आएंगे करके उस बात का क्लियरिटी मिलेगा. അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കർത്താവിന്റെ നാൾ എന്നൊരു പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ആ കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് പറയുന്നത്
മഹോദരവുമാണ്. അപ്പൊ മഹോദരവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കർത്താവ് വരുന്നത്. അപ്പൊ കർത്താവിന് ഡേ ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്ന വാക്ക് വചനത്തിൽ പലയിടത്തും കിതറി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രം എടുത്ത് കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കർത്താവ്. അത് ആ കർത്താവിന്റെ നാൾ മഹോദരവത്തിന്റെ അവസാനമാണ്, ഹെർമോദോൻ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. അപ്പോളേ കർത്താവ് വരുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. तो बाइबल में जब अभ्यास करते समय में वहां पर एक शब्द जो लिखा गया है वो है प्रभु का दिन, द लॉर्ड्स डे। तो वो प्रभु का दिन करके भाग को लेकर है, ज्यादा भी करके ये जो तीसरा उपदेश को जो मानते हैं कि प्रभु महाक्लेश के बाद आएगा करके, उस दिन को वो लोग बेस को रखकर है, आधार को रखकर है, सब लोग बोलते हैं कि महाक्लेश के बाद प्रभु आएगा करके। तो इसलिए हम थोड़ा भागों को हम पढ़ेंगे जहां पर प्रभु का दिन करके बोलते समय में वो कब है करके और क्यों वो लोग ये महाक्लेश के बाद है करके, इसका विषय में हम थोड़ा देखेंगे। അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അവർ പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് 1 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിലാണ്. हम लोग सबसे पहला जो भाग हम लोग लेंगे पहला थिस्सलुनी 5:1 में है। അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ എഴുതി അറിയിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല. കള്ളരാത്രിയിൽ വരും പോലെ കർത്താവിന്റെ നാൾ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നന്നായി അറിയുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ നാൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് മഹോദരവത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. തെസ്സലോനിക്ക വിശ്വാസികൾ ആ ഒരു ദിവസത്തിലേക്കാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ കർത്താവിന്റെ നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മഹോദരത്തിന് ശേഷമേ കർത്താവ് വരികയുള്ളൂ. നമുക്ക് അവിടെ ആ അധ്യായത്തിൽ താപ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില പദങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു, നമുക്ക് വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. उसका दूसरा वाक्य में वहां पर हम लिखा है कि क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है करके हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो ये प्रभु का दिन करके जब बोलते समय में, जिसमें स्पष्ट रीति से यहाँ पर लिखा है कि इस दिन में है प्रभु आ रहा है करके, ये भाग को पकड़कर अधिकतर लोग ये सिखाते हैं कि ये दिन कब होगा, महाक्लेश का अंत के दिन में होगा करके लोग इस वचन को आधार को लेकर या प्रभु का दिन को पकड़कर वो लोग कहते हैं कि ये महाक्लेश के बाद है करके लोग बोलते हैं। इसी आधार पर हम लोग इसी अध्याय के नीचे के भागों को भी थोड़ा हम पढ़ेंगे जहां पर अलग अलग शब्द लिखा गया है, उसको अगर थोड़ा अभ्यास करते हैं थोड़ा। 5:3 വായിക്കുകയാണ്. 5:3 में हम पढ़ते हैं, അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവവേദന വരുമ്പോലെ തന്നെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം വന്ന് സംഭവിക്കും. तो जब लोग कहते होंगे कि कुशल हो और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जैसे प्रकार के गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे और किसी रीति से बचेंगे। ഇത് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. യഹൂദൻ അന്തിക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഉടമ്പടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിപ്പാൻ അന്തിക്രിസ്തുവുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന ആ ഉടമ്പടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് സമാധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ സമാധാന ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച് അസമാധാനത്തിന്റെ നിഴൽ വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെന്നും അത് യഹൂദനുമായിട്ട് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ദാനിയേൽ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം സഭ ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുകയില്ല. അന്തിക്രിസ്തു വന്നതിന് ശേഷം സമാധാന ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലാണ് സഭ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മഹോദരത്തിലൂടെ സഭ കടന്നു പോകും എന്നുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ ഈ വാക്യങ്ങൾ എടുത്താണ് പറയുന്നത്. तो यहाँ पर कुशल हो या कुछ भाषाओं में शांति होगा करके, मेल मिलाप होगा करके कुछ भागों में ऐसा लिखा है। तो पीस होगा, शांति होगा, कुशल होगा करके। तो ये कुशल और शांति किसके लिए है? ये यहूदियों के विषय में है, क्योंकि यहूदी लोग जब 7 साल का जब वो लोग जो इजराइल मसीह विरोधी के साथ जब 7 साल का करार जब वो लोग बांधते समय में, उस करार के आधार पर 7 साल के लिए वो लोग एक शांति का करार वो लोग बांधेंगे ताकि दुनिया के लोगों के साथ शांति में बनाए रखे और मंदिर का कार्य हो सके विषय में। तो उस विषय में है शांति रहेगा करके, जो हम लोग दानियल का पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं। परंतु एकाएक अचानक क्या होगा, 3.5 साल होने के बाद ही अचानक से वो शांति का करार को तोड़कर और एक ऐसा विपत्ति और एक अवस्था, एक गिरा हुआ अवस्था या फिर अशांति का अवस्था, नाश का अवस्था, विनाश का अवस्था इजराइल के ऊपर आ पड़ेगा, क्योंकि उसने शांति का करार तोड़ दिया है।
तो ये बात को लेकर है, लोग हमेशा ये बात को लेकर लोग बोलते हैं कि देखा तो यहाँ पर देखो शांति पहला होगा, तो पहला मसीह विरोधी आएगा, वो शांति करेगा, मंदिर बांधेगा, उसके बाद अंत में ये सब बातें होने के बाद है प्रभु का दिन आता है करके, यानी कि महाक्लेश के अंतिम दिन में है प्रभु को यीशु मसीह का आगमन है करके इस बात को लेकर लोग सिखाते हैं। നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് സഭ മഹോദരവത്തിൽ പോകുകയില്ല. യഹൂദന്റെ മഹോദരവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സഭ എടുക്കപ്പെടും. അതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് സംശയം വരുന്ന നിലയിൽ ചില ദൈവദാസന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, കർത്താവിന് നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മഹോദരത്തിന് ശേഷമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. വീണ്ടും നമുക്ക് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 21 അധ്യായം. तो इसके लिए लोग हमारा विषय क्या है प्रियो, कि हम लोग प्रभु का जो आगमन, जो रहस्य आगमन के विषय में हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इजराइल को बचाने के आने से 7 साल के पहले ही, यानी कि महाक्लेश शुरू होने से पहले ही प्रभु कलीसिया को उठा ले जाएगा, रहस्य में उठाकर मध्य आकाश में लेकर जाएगा, जिसके वजह से कलीसिया कभी भी महाक्लेश से नहीं गुजरेगा करके ये बात है, हम विश्वास करते हैं। परंतु उसी के साथ साथ जब ये विश्वास करते हैं समय में, जब लोग जो महाक्लेश के बाद आने वाला है करके उपदेश जब सिखाते समय में, उन लोगों का सबसे बड़ा उपदेश जो भाग को जो पकड़ के रखता है वो है प्रभु का दिन करके बोलकर, क्योंकि प्रभु का दिन करके जब विषय को पढ़ते समय में हम सबको मालूम है कि प्रभु का दिन जब बोलते समय में वो महाक्लेश का अंत को, अंतिम समय में का आगमन को दर्शाता है करके, इसलिए लोग हमेशा यही बोलते हैं कि देखो प्रभु का दिन तो महाक्लेश के अंत है, इसके लिए तब आएगा करके। जब लोग ऐसा सिखाते समय में, उस समय में है हमें समझना है कि किस रीति से हमें वचन को सही रीति से समझना है। इसके लिए हम लोग उसके विषय में लूका का पुस्तक से हम पढ़ेंगे। लूक ഇതും അവരാണ് പറയുന്നത്. ഈ വാക്യം എടുത്ത് അവർ പറയുകയാണ്. നമ്മൾ 21 അതിന്റെ 20 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ये वाक्य भी लूक 21 का 20 जब हम पढ़ते समय में, ये वाक्य भी वही ग्रुप लेकर बोलते हैं कि जब यीशु महाक्लेश के बाद आएगा करके, वो झुंड के लोग ये वाक्य लेकर कहते हैं സൈന്യങ്ങൾ യെരുശലേമിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ശൂന്യകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. അന്ന് യഹൂദയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ, അതിന്റെ നടുവിലുള്ളവർ പൊടിപ്പെട്ടു പോകരുത്, നാട്ടുപുറങ്ങളിലുള്ളവർ അതിൽ കടക്കരുത്. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ, അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ആ നാളുകൾ പ്രതികാര കാലമാവുന്നു. കർത്താവ് തന്നെ പറയുകയാണ്, ആ നാളുകൾ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ റിവെഞ്ചസ്, ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ വെഞ്ചസ് എന്നാണ്, ഡേയ്സ് എന്നുള്ള പദമാണ്. वहां पर 22 पर जब हम पढ़ते समय में, क्योंकि ये पलटा लेने का ऐसा दिन होगा करके है करके वहां पर लिखा गया है। अंग्रेजी बाइबल में जब पढ़ते समय में पलटा लेने का ऐसा दिनों होने वाला है, बहुवचन में है, तो ऐसा दिनों होने वाला है, जब तक ये दिनों पूरा नहीं होगा तब तक वो समय पूरा नहीं होगा करके है, जब तक वो पूरा करने के लिए है ये सब दिनों का बातें होना है करके, ये जो यीशु ने कहा। അപ്പോൾ കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ, प्रभु जब इस भूमि में रहते समय में, അവർ യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 61 അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതികാര ദിനങ്ങൾ എന്നുള്ള പദം പറയാതെ പ്രതികാര വർഷം, പ്രസാദ വർഷം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. हम लोग जब प्रभु यीशु जब इस दुनिया में रहते समय में, वो जब अपने जब सभालय में जाकर एक समय में उसने यशायाह का पुस्तक का 61 अध्याय से जब उसने एक भाग पढ़ा था, तो वहां पर प्रभु का आगमन के विषय में जब बोलते समय में यहोवा परमेश्वर आया है शुभ जो अच्छे दिनों का या अच्छे सालों का बातों को वर्णन करने के लिए है करके और है करके वहां पर एक बात को हम पढ़ते हैं जो 61 अध्याय में हम देखते हैं। അതിന്റെ യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 61 അധ്യായം അതിന്റെ 2ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ആരെങ്കിലും. उसका 2 पढ़ना कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। അവിടെ എന്താണ് വായിച്ചത്? മലയാളത്തിൽ വായിക്കാവോ? ഓക്കെ. യഹോവയുടെ പ്രസാദ വർഷവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാരെയൊക്കെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും. ഓക്കെ. അവിടെ 2 പ്രധാന കാര്യമാണ്. പ്രതികാര
ദിവസവും പിന്നെ പ്രസാദ വർഷവും. അപ്പൊ പ്രസാദ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണ്ട് വർഷമാണ്, 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയാണ്. പ്രതികാര ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മഹോദര ദിവസമാണ്. അത് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്, ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം. तो यहाँ पर जो प्रसन्न रहने वाला वर्ष के विषय में 2 बात यहाँ पर बोला है. एक है प्रसन्न रहने वाला वर्ष और दूसरा है पलटा लेने का दिन. तो प्रसन्न रहने का जो वर्ष के विषय में बोलते समय में 1000 साल का राज्य जब प्रभु यहाँ पर स्थापना करने के विषय में है, जहाँ पर हमेशा आनंदी रहेगा, खुशहाल माहौल रहेगा. परंतु उसके पहले एक पलटा का दिन भी आने वाला है करके भी प्रभु ने कहा. तो वो पलटा का दिन के विषय में है. दानियल का पुस्तक में जब हम पढ़ते समय में जो इजराइल के लिए जो दिन नियुक्त करके रखा था वो कितना दिन का है विषय में हम देखते हैं. दानियल का पुस्तक, ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 12 അധ്യായം അതിന്റെ 11 വാക്യത്തിൽ दानियल 12 का 11 में हम पढ़ते हैं. നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം മുതൽ 1290 ദിവസം. पढ़ना 11. और जब से नित्य होमबलि उठाई जाएगी और वह गिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ താപ്പോട്ട് വായിക്കുകയാണ്. और फिर 12 में हम पढ़ते हैं. क्या ही 1300 വായിച്ചാട്ടെ. क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे. ഓക്കെ, 1335 ദിവസം. ഈ ദിവസമാണ് കർത്താവ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 21-22 പറയുന്നത്. तो यहाँ पर जो 1300 दिन का अंतिम दिन में पहुंचेंगे करके जब यहाँ पर जो बोला गया है, इसके विषय में है. हम लोग लूका का पुस्तक में जब पढ़ते समय में प्रभु ने वहां पर कहा था कि पलटा लेने का ऐसा दिनों होगा करके, जो प्रभु ने लूका 21 में हम पढ़ते हैं. എന്നാൽ കർത്താവ് അത് ശബത്ത് നാളില് അവനെ അത് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 4 അധ്യായം ശബത്ത് നാളിൽ ചെന്ന് ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ഈ യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള പ്രതികാര ദിവസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വായിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് വായിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് അപ്പോസ്തലന്മാർ മുഖാന്തരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ഈ 1335 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ കർത്താവ് സഭയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വരികയുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് ഇവിടെ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 22 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 21-22 പറയുന്നുണ്ട്, പ്രതികാര ദിവസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട്. तो ये भाग जब यीशु जब लूका का पुस्तक अध्याय 4 में जब पढ़ते समय में, यही भाग को जब हम पढ़ते समय में उसका 19वां वाक्य में देखो किस लिखा है कि प्रभु का प्रसन्न रहने वाले वर्ष का प्रचार करूंगा. देखो उसके बाद सिर्फ प्रसन्न वर्ष के बारे में ही यीशु इसके विषय में बोल रहा है, पलटा लेने का दिन नहीं बोल रहा है. तो इसके लिए जब लोग ये बात को पढ़कर लोग ऐसा सिखाते कि देखो प्रभु यहाँ पर आया है प्रसन्न वर्ष के बारे में बोलने के लिए, तो वो पलटा लेने का दिल के विषय में प्रभु नहीं बोला है. वो बाद में बोला गया है, प्रेरित लोगों ने बोला है, चेले लोगों ने बोला है करके. इसके लिए यीशु उसके बाद ये आएगा करके लोग ऐसा सिखाते हैं. परंतु ये दोनों भाग है करके हम लोग यशायाह में क्लियरली पढ़ा. ഇവിടെ കർത്താവ് ആ പ്രതികാര ദിവസം എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയും. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 21-22 പറയുന്നുണ്ട്, എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അതെല്ലാം നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ആ നാളുകൾ പ്രതികാര കാലം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദ വർഷം എന്ന് അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നില്ല, പ്രതികാര കാലം. അപ്പൊ 2 കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. तो इसके लिए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभु ने लूका 4 में प्रसन्न वर्ष के बारे में बोला है, वैसा नहीं. उसी के साथ साथ यीशु मसीह ने पलटा लेने के दिनों के बारे में भी बोला है, जो हम लोग लूका 21 का 20 में हम पढ़ते हैं. तो लूका 4 में जो प्रसन्न वर्ष का बारे में जो एक बात बोला है, उसी के साथ साथ प्रभु ने पलटा लेने का दिन, ये दोनों विषय में प्रभु ने बोला है. तो ये सिर्फ चेले लोग ने बोला ऐसा नहीं है, यीशु ने खुद ये दोनों समयों के बारे में, एक है प्रसन्न वर्ष और पलटा लेने का दिनों के बारे में, ये दोनों विषय में प्रभु बोला है. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, അപ്പം നമ്മള് കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരും എന്നുള്ള രഹസ്യ വരവ്, അതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രഹസ്യ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും കർത്താവിന് നാളെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാം. അപ്പൊ 2 ഭാഗത്തും കർത്താവിന് നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യപരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കർത്താവ് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വരുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിലും കർത്താവിന് നാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. तो अभी हम जो विश्वास कर रहे हैं, हम ये विश्वास कर रहे हैं कि 7 साल के पहले, यानी कि क्लेश के समयों को शुरू होने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह रहस्य में आएगा, गुप्त में आकर अपना कलीसिया को
उठाएगा, रैप्चर करेगा और मध्य आकाश में लेकर जाएगा करके। तो ये जो मध्य आकाश में हम लोग को रहस्य में उठा ले जाने का भाग को जब पढ़ते समय में, वहां पर भी प्रभु ने कहा है कि प्रभु का दिन करके ऐसे शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है कि रैप्चर का दिन यानी कि कलीसिया जब उठा लिया जाने वाला दिन को भी प्रभु का दिन करके बोला गया है। और प्रभु का जो गुप्त जो प्रकट आगमन है, जहां पर सबके सामने प्रकट होगा, महाक्लेश के अंत के दिन में सबके सामने इस्राएल को बचाने आने वाला दिन होगा, वो दिन को भी प्रभु का दिन करके कहा। इसलिए दोनों दिनों को, एक रहस्य आगमन और प्रकट आगमन को, दोनों को प्रभु का दिन ही करके बाइबल बोलता है। അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവിന് നാളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാം. तो अभी हम लोग प्रभु जब आएगा, रहस्य से आएगा और मध्य आकाश में हमें लेकर जाएगा करके, वो भी प्रभु का दिन है करके उस भाग को हम जरा पढ़ेंगे। കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വന്ന് ഹെർമദോൻ യുദ്ധം തീരുന്നത് വരെയുമുള്ള കാലത്തെ ആ മുഴുവർഷത്തെയാണ് കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ 7 വർഷത്തെ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വന്ന് സഭയെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ ദിവസം മുതൽ കർത്താവിന്റെ നാൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ആ നാൾ അവസാനിക്കുന്നത് മഹോദരവത്തിന്റെ അവസാനം കർത്താവ് യഹൂദന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് വരെയും കർത്താവിന്റെ നാൾ തുടരുകയാണ്. तो इसके लिए तो प्रभु का പറയുന്നത് 1000 വർഷം ക്രിസ്തു ഭരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല, പിന്നെയോ കർത്താവ് വരുന്ന ആരംഭം മുതൽ, രഹസ്യത്തിൽ വരുന്ന കാലം മുതൽ യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന നാൾ വരെയും ആ നാൾ വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തെയാണ് കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് പൊതുവെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത്. तो जब बाइबल को हम लोग खास रीति से अभ्यास करते समय में हमें समझना है कि प्रभु का दिन करके बोलते समय में वो कब शुरू होता है। वो तब शुरू होता है जब रहस्य में प्रभु आकर कलीसिया को उठा ले जाएगा। और रहस्य में मध्य आकाश में उठा लेकर जाने के बाद 7 साल तक प्रभु क्या करेगा, वो पहले दिन से लेकर 7 साल तक, यानी कि आर्मगदोन के युद्ध यानी कि महाक्लेश का अंतिम दिन तक प्रभु क्या करेगा, उसी मध्य आकाश में रहेगा। और वो कब खत्म होगा, मध्य आकाश में से तभी जब प्रभु उतर कर आकर, जब इजराइल लोग मदद के लिए पुकारते समय में महाक्लेश के अंतिम दिनों में आकर जब प्रभु उतर कर आएगा, तब होगा वो प्रभु का दिन का दिन खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा 7 साल पहले दिन से लेकर कलीसिया उठा लिया जाने से लेकर प्रभु फिर दोबारा भूमि में आकर इजराइल को बचाने का, ये पूरा 7 साल को प्रभु का दिन को ही दर्शाता है। तो ये पूरा समय को लंबा रीति से है प्रभु का दिन करके बोला गया है। जब कलीसिया को उठा लिया जाएगा रहस्य में, उस दिन से शुरू होकर वो प्रभु का आगमन, दूसरा प्रकट आगमन जब इजराइल को बचाने आएगा, तब तक वो समय बीतता रहेगा। इसलिए पूरा 7 साल को प्रभु का दिन करके कहा गया है। ऐसा बाइबल पढ़ते समय में हम देखते हैं। ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കർത്താവ് രഹസ്യത്തിൽ വരുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം അതിന്റെ 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ 13 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. पहला തെസ്സലോനിക്കർ 4:13 से जब पढ़ते समय में അതിൽ 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, 16 മുതൽ, കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇതാണ് റാപ്ചർ. മേഘങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടും. ആ എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ദൈവദാസൻ എഴുതിയപ്പോൾ, ഈ രഹസ്യ വരവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ സഹോദരന്മാരിടയിൽ വിഷയമുണ്ടായി. അത് കർത്താവിന്റെ നാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹോദരന്മാര് വിഷയം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ 2-ാം ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ, 2-ാം ലേഖനത്തിൽ यहाँ पर ये 16-17 में जब पढ़ते समय में, जब 16-17 वाक्य में पढ़ते समय में प्रभु का रहस्य आगमन के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां पर 17 वाक्य में है जब पर लिखा है कि तब हम जो जीवित है और बचे हुए हैं उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो ये बादलों पर जो उठा लिए जाएंगे करके है, यहाँ से है रैप्चर करके शब्द आया है, जहां पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु रहस्य में आकर मंडली को उठा लिया जाएगा। तो यहाँ पर है प्रभु उठा लिया जाएगा, हम विश्वासी लोग उठा लिया जा रहे हैं। अब ये उठा लिए, ऐसा प्रभु ने, जब पौलोस ने तेस्सलोनिया मंडली को जब ये बात कहा कि प्रभु आएगा, मंडली को रहस्य में उठा के लेकर जाएगा, बादलों में फिर वहां पर हम प्रभु के साथ रहेंगे करके ऐसा बोलकर ये सब पहला पत्र जब लिखते समय में, तो तेस्सलोनिया मंडलियों के लोगों के बीच में समस्या आ गई। मतलब प्रभु का आगमन का दिन कब है बोलकर, या प्रभु का दिन कौन सा है करके विषय में एक समस्या आते समय में, उस समस्या को क्लियर करने के लिए है पौलोस ने दूसरा तेस्सलोनिका पुस्तक लिखा। दूसरा तेस्सलोनिका पुस्तक जब पढ़ते समय में वहां पर पौलोस इसका जवाब देता है।
അപ്പോൾ കർത്താവിന് നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കർത്താവിനെ രഹസ്യ വരവിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് എന്നാണ് തെളിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിക്കുന്നത്. അവിടെ 2-1 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ तो ഈ സഹോദരന്മാരെ, प्रभु का जो प्रभु का जो रहस्य आगमन है, वो रहस्य आगमन में भी प्रभु का दिन करके बोला गया है करके ये बात बताने के लिए है मैं ये भाग ले रहा हूँ. तो उसका पहला तस्सलोनी 2 अध्याय का 1 से पढ़ते समय में वहां पर हम पढ़ते हैं. ഇനി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയും അവന്റെ അടുക്കലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനവും സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച്, അപ്പോൾ രഹസ്യത്തിൽ വരുന്നത് കർത്താവിന്റെ നാൾ തന്നെയാണ്. उसका 2 का 1 और 2 पढ़ना. हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने एकत्र होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक। तो यहाँ पर देखो, प्रभु का दिन करके बोलते समय में यहाँ पर भी पौलुस किसको कौन सा दिन के विषय में बोला है? हम विश्वासी लोग प्रभु के साथ उठा लिए जाकर प्रभु के साथ इकट्ठा हो जाएंगे. उस इकट्ठा होने वाला दिन को भी यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है? वो प्रभु का दिन है करके कहता है. അപ്പം സഭയെ എടുക്കാൻ കർത്താവ് വരുന്നത് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് സഭ എടുക്കപ്പെടുകയാണ്. അതിനെയും കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചില വാക്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇനിയും നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം, 1-2 വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. നമുക്ക് 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പാപത്തിൽ വീണുപോയ ഒരു സഹോദരനെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. तो यहाँ पर प्रभु का आगमन के विषय में जब पढ़ते समय में प्रभु का दिन जब रहस्य में आकर विश्वासियों को लेकर जाएगा करके उसके विषय में हम देखते हैं. जैसा मैं पहले भी कहा था कि प्रभु का दिन बोलते समय में अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि वो महाक्लेश के अंतिम दिन में आ रहा है, उसको बोल रहा है करके लोग सोचते हैं. परंतु सिर्फ उसको ही नहीं, प्रभु रहस्य में आकर कलीसिया को उठा ले जाएगा, उस घटना को भी प्रभु का दिन ही करके बोला गया है. तो इसके लिए हम थोड़ा और वचनों को हम पढ़ेंगे कि प्रभु का जो ये प्रभु का दिन करके बोलते समय में वो रैप्चर को भी बोला गया है करके 1 कोरिन्थी 5 में हम पढ़ते हैं. അതിന്റെ 5-ന്റെ 1 മുതലുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. तो हमको ये अध्याय को भागों को मालूम है. उसका वाक्य 5 में जब पढ़ते समय में ആത്മാവ്, ആ വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദുർപ്രവൃത്തി ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്, അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ ആള് റാപ്ചർ ആകേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാൻ, അദ്ദേഹത്തെ ശരീരം സംബന്ധിച്ച് അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാത്താന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹോദരവത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ചല്ല. മധ്യാകാശത്തിൽ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഈ സഭയിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും എടുക്കപ്പെടും. तो यहाँ पर वाक्य 5 में पढ़ते समय में उसको शरीर में विनाश के लिए शैतान को सौंप दे ताकि आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए. तो यहाँ पर भी देखो, उसका आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए. ये कौन सा दिन रहेगा? मतलब यहाँ पर पौलुस क्या बोलना चाहता है? जब एक भाई यहाँ पर व्यभिचार में पकड़ा गया था, उसको ताड़ना के लिए, परमेश्वर का ताड़ना के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मंडली से बाहर उसको निकालना पड़ेगा ताकि उसका शरीर शैतान के हाथ में विनाश का रीति के लिए या शैतान का परमेश्वर का ताड़ना के लिए शैतान के हाथ में वो सौंपा जा रहा है. जो शरीर में उसको या देह में उसको वो सब अनुभव करना पड़ेगा. परंतु प्रभु का दिन में क्या होगा? उसका आत्मा बच जाएगा. मतलब क्या कि जब प्रभु का दिन जब आएगा, यानी कि प्रभु जब मंडली को रैप्चर करने आएगा, रैप्चर करते आते समय में प्रभु ये भाई को भी प्रभु उठाएगा करके ऐसा पौलुस कहना चाहता है. കാരണം ഈ സഹോദരനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പറയുന്നത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 15 അധ്യായം നാം എല്ലാവരും, നമ്മളെ 1 കൊരിന്ത്യർ 15 അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുകയാണ്. तो ये भाई को लेकर है पौलुस वहां पर 1 कोरिन्थी 15 का 50 में पौलुस वहां पर कहता है कि हम सब लोग प्रभु का तुरई में फूकते समय उठा लिए जाएंगे करके, बदल जाएंगे करके वहां पर कहता है. ആ സഹോദരന് ഭീമാ സീറ്റിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടം സംഭവിക്കും. താനോ തീയിൽ കൂടെ എന്ന പോലെ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. അതല്ല വിഷയം നമ്മൾ പറയുന്നത്, റാപ്ചറിന്റെ സമയത്തെ കുറിച്ചാണ്. तो ये तो सच है कि वो भाई उठा लिया जाने के बाद जब प्रभु का न्यायालय में जब वो रहते समय में, बीमा सीट में रहते समय में, क्योंकि उसने व्यभिचार किया था, उसको हानि उठाना पड़ेगा. पर वो तो बच जाएगा, पर वो प्रतिफल उसको खो बैठेगा. परंतु अभी हमारा विषय प्रतिफल का विषय में नहीं, हमारा उठा लिया, विश्वासी लोगों को उठा लिया जाने का विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 15 അധ്യായത്തിന്റെ 51 വാക്യത്തിൽ
पहला कोरिंदी 15 का 51 में हम पढ़ते हैं कि देखो कि मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे. അപ്പൊ പൗലോസിന് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. പൗലോസിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ കർത്താവ് വരും. അതുമാണ് പറയുന്നത് പൗലോസ് മരിക്കത്തില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് കർത്താവിന്റെ ആഗമനത്തെ ഓരോ ദിവസവും ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്ത് റാപ്ചറസ് മൈൻഡിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും पौलोस जब उस दिन जीते समय में वो क्या विश्वास करके जिया कि जिस दिन पौलोस जी रहा है उसी समय में यीशु मसीह आएगा और जल्दी हमें उठा लिए जाएगा करके, वैसा पौलोस विश्वास करके जी रहा था. उतना वो उठा लिया जाने का मन में रैप्चरस माइंड में वो जी रहा था, क्योंकि प्रभु कभी भी आएगा, जल्दी आएगा और हमें लेकर जाएगा. तो लेकर जाते समय में हम सबको लेकर जाएगा करके बोलकर ऐसा विश्वास करके वो जी रहा था. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 1 അധ്യായം മുതൽ 15 അധ്യായം വരെയും അവിടെയുള്ള ക്രമക്കേടുകളെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. हम लोग गए क्लास में जो थे, आप लोग को मालूम रहेगा कि गया क्लास में हम लोग कोरिन्थिय मंडली का पहला अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक पढ़ते समय में 14 अध्याय में एक एक प्रकार का जो कोरिन्थिय मंडली में जो समस्याएं हैं और किस किस प्रकार के भाई लोग हैं करके उस विषय में हम लोग गया अध्याय में हमने पढ़ा था. 15 അധ്യായം വരെയുണ്ട്. 15ന്റെ 12ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എന്താ? അപ്പൊ അവിടെ 15 അധ്യായത്തിലും വിഷയമുണ്ട്. तो 15 अध्याय में भी या 15 अध्याय का 12वां वाक्य भी पढ़ते समय में वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग कोरिन्थिय मंडली में ऐसा विश्वास करते थे कि पुनरुद्धान नहीं होगा करके. तो मतलब 15 अध्याय में भी एक समस्या था कि लोग कोरिन्थिय मंडली के लोग नहीं विश्वास कर रहे, ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह का पुनरुद्धान नहीं हुआ है करके. അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഈ 1 കൊരിന്ത്യർ 5 അധ്യായത്തിലെ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി അസന്മാർഗമായ നിലയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ബാലശിക്ഷ അവന് കൊടുത്ത് അവനെ കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാം വരവ്, അതായത് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ ദൈവം അവനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന വിധമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. ഇവരെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാം എല്ലാവരും. അതിന്റെ 1 കൊരിന്ത്യർ 15 അധ്യായത്തിന്റെ 52ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. तो ये हमने फिर पहला कोरिन्थी 5 में जब हमने उस भाई के विषय में पढ़ा जिसने व्यभिचार का पाप किया था, उस भाई को भी लेकर वो पौलोस यहाँ पर पहला कोरिन्थी 15 का 51 में कहता है कि हम सब उठा लिए जाएंगे. तो जिस प्रकार का वो सब विश्वासी लोग थे, नया जन्म पाए हुए थे, जितने भी लोग नया जन्म पाए हुए लोग हैं, वो लोग सब लोग प्रभु का आगमन में जब रहस्य आगमन होगा वो प्रभु का दिन के लिए है करके बोला गया. तो वो प्रभु का दिन कौन सा दिन है? विश्वासियों को रैप्चर करने का, उठा लिया जाने का, जो रहस्य में होगा, महाक्लेश के पहले होगा. ऐसा वो प्रभु का दिन बोलते समय में उस दिन को बता रहा है. പെട്ടെന്ന് കണ്ണുമിക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും, और फिर हम पढ़ते हैं कि 52 में कि और क्षण भर में पलक मारते ही क्या होगा? हम लोग सब बदल जाएंगे. 1 അധ്യായം മുതൽ 15 അധ്യായം വരെയുള്ള എല്ലാവരും, എല്ലാ വിശ്വാസികളും ക്രമക്കേടുകളുള്ള, കാരണം അവർ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ്. വീണ്ടും ജനിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തി. तो पहला अध्याय से लेकर 15वां अध्याय तक उधर जितने भी भाई लोग हैं और जितना भी भाइयों को समस्या था, वचन के अनुसार नहीं जी रहे थे, वो लोग सब लोग भी, वो लोग क्यों उठा लिए जा रहे? क्योंकि वो लोग का नया जन्म हुआ है, इसके लिए. तो नया जन्म था एक आधार है जिसकी वजह से लोग उठा लिए जाने का कारण बन रहा है. तो वो सभी लोग, हम सब बदल जाएंगे. पहला अध्याय से लेकर 15 अध्याय का सभी भाई लोग उठा लिए जाएंगे. അപ്പോൾ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്നതിനെയും നമ്മൾ കർത്താവിന് നാളെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. इसके लिए प्रभु जब कलीसिया को रहस्य में आकर उठा लिए जाएगा, उठाने के लिए आएगा, उस दिन को भी, रैप्चर को भी प्रभु का दिन है करके वचन कहता है. ऐसा हमें मानना है. നമുക്കൊരു വാക്യം കൂടെ ഈ കൊരിന്ത്യർ തന്നെ വായിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർ 1ന്റെ 8ാം വാക്യം വായിക്കുകയാണ്. पहला कोरिन्थी 1 का 8 में हम पढ़ते हैं. ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി തീരേണ്ടതിന് वह तुम्हें अनंत और वो तुमको अंत तक दृढ़ भी करे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहराए. तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के दिन करके बोला गया है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റാപ്ചറിന്റെ ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്. तो यहाँ पर क्या है कि प्रभु मसीह यीशु का दिन करके बोलते समय में कौन सा दिन है? रैप्चर का दिन में. उस रैप्चर का दिन में हमें कैसा रहेंगे? हम लोग सब निर्दोष रहेंगे. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം എന്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്?
तो ये सब കർത്താവിന്റെ സഭ എടുക്കപ്പെട്ട് മധ്യാകാശത്തിൽ ചെല്ലുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിലും നമ്മൾ ആ ഡേ ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. तो इसलिए ये सब विषय क्यों लिया अभी कुरिन्थियों अध्यायों में, यहाँ पर भी प्रभु का दिन करके जो बोलते समय में ये सब रैप्चर के विषय में, या प्रभु को विश्वासियों को मंडली को रहस्य में आकर उठा लेगा, महाक्लेश के पहले उठा लेगा, इस रीति से वो रैप्चर को भी रहस्य दिन में विश्वासी लोग को उठा लिया जाने को भी प्रभु का दिन ही बोला गया है. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിലേക്ക് വരാം. अभी फिलिपियों का पुस्तक में हम पढ़ते हैं. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 1-ന്റെ 8, 9, 10 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ फिलिपियों का पुस्तक 1 का 8, 9 और 10 पढ़े. ഇത് നമ്മുടെ രഹസ്യ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. यहाँ पर भी हमारे रहस्य आगमन के विषय में कह रहा है. 1-ന്റെ 8, 9, 10 വാക്യങ്ങൾ. इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, 10. यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ. കർത്താവിന്റെ നാളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീമാ സീറ്റിൽ ഇടർച്ച വരാതെ, ബീമാ സീറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്, ഇടർച്ച വരാതിരിക്കേണ്ടതിന്, അനരുടെയും പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം കർത്താവിന്റെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് അവര് കർത്താവിന്റെ വരവ് അവർക്കൊരു പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് ജീവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് मसीह के दिन तक सच्चा बने रहे और ठोकर ना खाए. मसीह के दिन यानी कि विश्वासी लोगों को उठा ले जाने के बाद बीमा सीट में मसीह के सामने जब न्याय किया जाएगा, प्रतिफल दिया जाते समय में, उस समय में हम लोग सच्चे बने रहना, सच्चे उस समय तक के लिए, और ठोकर ना खाना. क्योंकि बहुत लोग, विश्वासी लोग जब उठा लिया जाने के बाद न्यायालय में या मसीह के बीमा सीट में बहुत लोग ठोकर खाएंगे. क्यों? क्योंकि वो लोग ने कभी भी प्रभु के आगमन के विषय में वो लोग ने आशा धरकर नहीं जिया, सच्चे मन से पवित्र जीवन ना जीने की वजह से बहुत लोगों को प्रतिफल के दिन ठोकर हो जाएगा. तो उस विषय में पौलुस यहाँ पर कहता है कि उस मसीह के दिन में तुम लोग सच्चे बने रहना. എന്നാൽ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 1335 ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികാര ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള, കർത്താവ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രതികാര ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള അതും കർത്താവിന്റെ നാളാണ്. परंतु पुराने नियम में जब पढ़ते समय में जब प्रभु का दिन करके बोलते समय में वो कौन सा दिन के विषय में बोल रहा है? वो पलटा लेने वाला दिन के विषय में है, जो हम लोग देखते हैं कि 1300 के बाद, 1300 दिन के बाद का जो अंतिम दिन में जब पहुंचेगा, उस अंतिम दिनों में प्रभु पलटा का दिनों में प्रभु कार्य करते समय में, जो हमने लूका का पुस्तक में भी पढ़ा, पलटा लेने का दिनों में, तो वो दिनों को है वहां पर प्रभु का दिन को करके बोला गया है पुराने नियम में. അപ്പൊ ആ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ദിവസം എന്നുള്ളത് 1336 ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസമാണ്, അതാണ് പ്രതികാര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്ന് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തെറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ വരവ്, അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യ വരവിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇനി മലാഖിയുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, പഴയ നിയമം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന്റെ ദിനമെന്നുണ്ട്. അത് കർത്താവിന്റെ രഹസ്യവരവിനെ കുറിച്ചല്ല. കാരണം രഹസ്യവരവ് ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 15 അധ്യായത്തിന്റെ 50 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അത് പഴയ നിയമത്തിൽ അത് വെളിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മഹോദ്രവത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. तो इसीलिए जब भी पुराने नियम के भागों को पढ़कर परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन करके वहां पर बोलते समय में जो 1335 दिन के अंत का दिन को है करके बोला जाता है करके, वो भागों को पढ़कर देखा. नए नियम में अगर हम बोल रहे हैं कि प्रभु का दिन ये है करके बोलते समय में, वो सही नहीं होगा. क्योंकि रहस्य आगमन के विषय में भी प्रभु कहता है कि वो रहस्य आगमन के विषय के लिए भी वो दिन को प्रभु का दिन करके बोला है, जो हमने कुरिन्थियों और फिलिपियों में अभी हमने पढ़ा. तो इससे ये साबित होता है कि दोनों समयों को वहां पर प्रभु का दिन करके वहां पर बोला गया है. तो इसीलिए प्रभु का दिन बोलते समय में सिर्फ उसी को सिर्फ अंतिम दिन में है करके नहीं समझना. मलाकी में भी पढ़ते समय में वहां पर प्रभु का दिन को बोला गया है. तो ये यहाँ पर ये विषय समस्या क्यों हो रहा है? क्योंकि पुराने नियम में कभी भी रहस्य आगमन के विषय में नहीं बोला गया था. जब हम लोग उसको पहला कुरिन्थी का पुस्तक 15 अध्याय में जब पढ़ते समय में, वहां पर हमने 50 में क्या पढ़ा था कि देखो मैं एक भेद कहता हूँ, एक मर्म, एक ऐसा एक भेद था जो प्रभु का रहस्य आगमन के विषय में बोला गया था, जो पुराने नियम में प्रकट नहीं हुआ था. वो नए नियम में वो बात प्रकट हुआ है. तो क्योंकि वो पुराने नियम में प्रकट नहीं हुआ है, इसके लिए वो लोग वो पुराने नियम में जो लिखा गया है वो महाक्लेश के अंत में लिखा गया है. परंतु नए नियम में जब हम पढ़ते समय में वो ये भेद को पहला कुरिन्थी 15 का 51 में कि एक भेद का बात बोलते समय में वो रहस्य आगमन के बारे में है,
जहां पर प्रभु मंडली को रहस्य में आकर उठा लेकर लिया जाएगा महाक्लेश के पहले, तो वो भी प्रभु का दिन है। അപ്പോൾ ആ പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ദിവസവും നോക്കാം. ആ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? കർത്താവ് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതിനുള്ള ദിവസത്തിനെയാണ് കർത്താവിന്റെ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സഭ അവർക്ക് മർമ്മമായിരുന്നു, അവർക്കത് മനസ്സിലായില്ല. നമുക്കത് മലാക്കിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ 3-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ पुराने नियम में भी हम प्रभु का दिन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, और पुराने नियम में जब जिधर भी प्रभु का दिन के विषय में बोला गया है वो महाक्लेश के अंत के दिनों के विषय में ही बोला गया है। तो ये क्यों वो लोग पुराने नियम में ऐसा बोल रहे? क्योंकि उन लोग को कलीसिया के विषय में उन लोगों को वो बात प्रकट नहीं हुआ था, क्योंकि कलीसिया एक भेद था पुराने नियम में, इसलिए वो उन लोग को वो विषय में प्रकटीकरण नहीं था। तो परंतु वो दिनों को भी, अंतिम दिन को भी प्रभु का दिन बोला गया है करके मलाकी 3 का 1 से पढ़ते समय में हम देखते हैं। എനിക്ക് 3-ന്റെ 1 മുതൽ വായിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് മുമ്പായി വഴി നിരത്തേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കർത്താവും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിയമദൂതനുമായവൻ പെട്ടെന്ന് തന്റെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് വരും. ഇതാ അവൻ വരുന്നു എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഇതാ അവൻ വരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ വരുന്ന ദിവസത്തെ ആർക്ക് സഹിക്കാം? ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കർത്താവിന്റെ ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യഹൂദന്റെ പീഡനത്തിന്റെ അവസാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പീഡനത്തെയാണ് കർത്താവിന്റെ ദിനമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സഭ മഹോദരത്തിലൂടെ പോകും എന്ന് പഴയ നിയമത്തിലെ അനേക വാക്യങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസം എന്നുള്ളത്. तो ये तीसरा अध्याय का पहला और अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य में पढ़ते समय में वो आ रहा है, सेनाओं का यहोवा ये वचन है, परंतु वह दिन आने का दिन कौन सहेगा करके। तो ये दिन का विषय में पुराने नियम में से बहुत से जगहों पर है, सेनाओं का यहोवा का एक दिन है, यहोवा परमेश्वर आएगा, प्रभु का दिन आ रहा है करके। ये दिन को, इस वाक्यों को पकड़कर अधिकतर लोग क्या बोलते हैं कि देखो महाक्लेश के अंत में होने वाली बात है, इसलिए कलीसिया भी महाक्लेश के अंत में ही उठा लिया जाएगा करके ये वाक्यों को पकड़कर जो इस्राएल के संबंध के लिए बोला गया है उसको लेकर बहुत से लोग ये वचन को पढ़कर बोलते हैं कि प्रभु अंतिम दिन में आएगा करके, परंतु ऐसा नहीं है। അപ്പൊ ഈ മലാക്കിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ സഭയെ കുറിച്ച് രഹസ്യത്തിൽ ഒരു മർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മള് നമുക്ക് അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ रहस्य रीति से प्रभु ने कलीसिया के विषय में मलाकी का पुस्तक में गुप्त रीति से बोला गया है, जो हम लोग मलाकी का पुस्तक 4 का 5 में पढ़ते समय में हम देखते हैं। യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കും. അവൻ വന്ന് ഭൂമിയെ സംഹാരതപതം കൊണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പനോടും തിരിയും. ഇത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാണ് എന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കെ. ഈ പ്രവാചകൻ അത് ഏലിയാവാണ്. അവൻ വന്ന് കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കി. അപ്പോൾ ആ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരും മുമ്പേ, അപ്പൊ ആ വലിയ ഭയങ്കര നാൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നതല്ല, അത് രഹസ്യവരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ടാം വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ ദിവസം അത് യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്, സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല. 5 और 6 पढ़े। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। तो यहोवा वो दिन को जब वो आते समय में जो भयानक है, ऐसा आने वाले बड़े और भयानक दिन के आने से पहले प्रभु वहां पर एलिया नबी को भेज रहा है। ये हम जानते हैं कि ये एलिया नबी के विषय में यीशु ने खुद कहा था कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो एलिया नबी के विषय में तुम लोग को ये विश्वास करना है, करो या ना करो करके यीशु ये भागों को इस रीति से कहा था। यूहन्ना बपतिस्मा को देने के विषय में उसको एलिया नबी के साथ तुलना करके कहा था। तो वो बड़े और भयानक दिन आने से पहले एक बहुत बड़ा कार्य होगा, जो यूहन्ना बपतिस्मा ने आकर यीशु मसीह को के आने के विषय में रास्ता देकर सुसमाचार का बात का जो शुरुआत किया हुआ बातों को है, जो जिसके विषय में तो ये तो सच है कि वो बड़े और भयानक दिन वो किसके लिए है? इजराइल के ऊपर आने वाला विपत्ति का दिन है, महाक्लेश का दिन है, जो अंत में होने वाला विषय है, वो दिन के विषय में। परंतु उसी के साथ साथ वो दिन करके जब बोलते समय में रहस्य में रीति से प्रभु कलीसिया को उठा लिया जाने का विषय को भी नए नियम में बोला गया है।
അപ്പൊ കർത്താവിന് വലുതും ഭയങ്കരമായ ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. प्रकटीकरण का पुस्तक 3:10 में जब पढ़ते समय में वहां पर जब प्रभु बोलते समय में वो एक बात वो बड़ा और भयानक दिन के बारे में वहां पर प्रभु कहता है. അപ്പൊ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ സഭയെ കംപ്ലീറ്റ് രക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സഭ അതിനു മുമ്പ് എടുക്കപ്പെടും എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് അതിന്റെ 3-ന്റെ 10-11 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതുകൂടെ വായിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. 3:10 और 11 पढ़े. तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है. मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ. जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ പരീക്ഷാ സമയത്തിന് മുമ്പ് സഭയെ എടുക്കും. ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, ആ വേഗം വരുന്നു എന്നുള്ളത് കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വന്ന് റാപ്ചർ, കാരണം ഈ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മഹോദരത്തിലൂടെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരുപദേശം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഡേ ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്നുള്ള വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് 1335 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം അതിന്റെ 21-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രതികാര ദിവസങ്ങൾ. അത് ആ പ്രതികാര ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അത് യഹൂദിന് വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലം. वो ये परीक्षा के उस दिन में मैं तुम्हें बचाए रखूंगा करके बोलते समय में जो पूरा दुनिया पर एक ऐसा विपत्ति आने वाला है, ये महा विपत्ति का समय रहेगा जहां पर प्रभु का दिन जो रहेगा, जो बड़ा और भयानक दिन है, जो पूरा दुनिया भर में आने वाला है, जो परमेश्वर का क्रोध जो प्रकट होने वाला है. तो इस दिन पर प्रभु क्या करेगा? प्रभु वहां पर फिलदेल्फिया मंडली को कहता है कि मैं तुम्हें उस दिन बचाए रखूंगा. मतलब क्या? मैं तुम्हें रैप्चर करूंगा, उसमें तुमसे बचाए रखूंगा, तुमको उठाऊंगा. तुम लोग उस दिन में उस दिन की विपत्ति में तुम लोग नहीं पड़ोगे. तो प्रभु हमें पहले से ही वहां पर हमें उठाकर हमें बचा रहा है ताकि कलीसिया महाक्लेश से ना जाएंगे, जो सिर्फ इजराइल के लिए बताया गया है, इजराइल के लिए बोला गया है. इजराइल रहेगा, वो अवस्था है, उससे वो जाएगा. इसलिए जब कोई तो ये इस रीति से वाक्य से हम समझ सकते हैं कि प्रभु रहस्य रीति से भी आ रहे हैं कलीसिया को बचाने के लिए, और फिर प्रकट आगमन भी होगा जहां पर इजराइल को बचाने के लिए भी आ रहा है. इसके लिए भले ही कुछ लोग जब बोलते हैं कि देखो प्रभु कलीसिया महाक्लेश से जाएगा और विपत्ति से जाएगा और फिर अंतिम दिन प्रभु कलीसिया को आके बचाएगा करके ऐसा बोलते समय में, ऐसा शिक्षण को हम लोग दुर्पदेश करके भी हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि वो लोग पुराने नियम को वो लोग नहीं समझते हैं और पुराने नियम के वचनों को लेकर बोलते हैं. परंतु हम ये बात को मानते हैं कि प्रभु का क्या होगा, रहस्य रीति से प्रभु आएगा और कलीसिया को उठाएगा. और उसके 7 साल के बाद है जो विपत्ति का दिन या याकूब का दिन को भी बोला जाता है पुराने नियम में पढ़ते समय में. वो दिन जो 1300 का अंतिम दिन में होगा, जो दानियल का पुस्तक में पढ़ते समय में हमने देखा 1335 दिन का जो अंतिम दिन में है, जिसको हम लोग लूका का 21 में भी पढ़ा था कि वो पलटा लेने वाला दिन है, जो इजराइल के लिए नियुक्त किया गया है, कलीसिया को उसके लिए नहीं है. നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച വചനം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 21-ന്റെ 20 മുതൽ സൈന്യങ്ങൾ യെരുശലേമിനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, അതാണ് കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്ന പ്രതികാര ദിവസം. ആ പ്രതികാര ദിവസം അതിനെയും കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം കർത്താവിന്റെ രഹസ്യവരവിനെയും കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഹാപീഡനം കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസത്തെയാണ് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ തിയറി ആയിട്ട് അവരത് അംഗീകരിച്ച് അവരങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശമുണ്ട്. നമ്മൾ അതല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനു മുമ്പേ കർത്താവ് രഹസ്യത്തിൽ വരികയും സഭ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇന്ന് പാട്ടിൽ പാടിയതുപോലെ ക്രൂശന്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നമ്മള് ആ തേജസ്സിന്റെ മുഖം കാണാൻ പോവുകയാണ്. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ രക്ഷകരായി ഊർക്കും, നാം മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. उसके लिए जैसा हमने लूका 21 का 20 में हमने पढ़ा कि जब तुम देखोगे कि यरूशलेम को सेनाओं ने चारों तरफ गिरे हुए हैं करके ये बात को तुम देखोगे, तो ये दिन भी पलटा लेने वाला दिन है जो इजराइल के लिए प्रभु ने नियुक्त किया गया है. कलीसिया को उसके पहले ही उठा लिया जाएगा. तो परंतु ये जो लोग जो पोस्ट ट्रिबुलेशन को या महाक्लेश के अंतिम दिन में उठा लिया जाने का विषय को ये दोनों वचनों को मिक्स करके पढ़ने की वजह से उन लोग ऐसा बोलते हैं कि कलीसिया भी महाक्लेश से जाएगा और फिर महाक्लेश से उस समय से वो लोग उठा लिए जाएंगे, महाक्लेश के बाद ही होगा करके ऐसा लोग मानने की वजह से है समस्या होता है. परंतु हम वो बात नहीं मानते. हम ये मानते हैं कि प्रभु बहुत जल्दी आएगा और महाक्लेश के पहले आएगा और कलीसिया को रहस्य रीति से लेकर आकर
गुप्त में हम लोग या रहस्य से हम लोग उठा लिए जाएंगे, मध्य आकाश में रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। जैसे हम लोग आज मलयालम गीत गाते समय में भी कहा था, गीत पढ़े थे कि प्रभु बहुत जल्दी आएगा और हम लोग प्रभु के चेहरे को देखेंगे और फिर आनंदित रहेंगे करके। इसलिए इस विषय में हम लोग सब आशा धरकर हम लोग प्रभु का वाट जोते रहे। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। प्रभु हम सबको सहायता करे। आमीन। Praise the Lord. പ്രാർത്ഥിക്കാം.